Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, Mr. Andri and Tanita. I'm Shiva Sonia from Class B. Mr. Andri and Tanita, in this video I will presentation about experimental design. Hopefully it will help to increase our knowledge about quantitative studies. What is an experiment? An experiment tests an idea or practice or procedure to determine whether it influences an outcome or dependent variable. Steps 1. Decide on an idea. 2. Assign individuals to experience it or something different. 3. Determine performance on some outcome. Jadi eksperimen adalah metode untuk menguji sebuah ide, praktik atau prosedur untuk menentukan apakah ide tersebut mempengaruhi hasil atau variabel yang terikat. Langkahnya yang pertama memutuskan ide yang akan diuji, yang kedua menugaskan individu untuk mengalami ide tersebut atau sesuatu yang berbeda, yang ketiga menentukan performa mereka pada beberapa hasil. When to use an experiment? Use an experiment when you want to establish possible and effect between your independent and dependent variables by controlling all variables that influence the outcome expect for the independent variable. Nah, kapan menggunakan eksperimen? Eksperimen digunakan ketika kita ingin menetapkan hubungan sebab dan akibat antara variabel independen dan variabel dependen dengan mengendalikan semua variabel yang memengaruhi hasil kecuali variabel independen. Development of experiments. Experimental research began in the late 19th and early 20th centuries with psychological experiments. Perkembangan eksperimen. Penelitian eksperimental dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan eksperimen psikologis. Sejarahnya, yang pertama tahun 1903 menggunakan kelompok eksperimen dari kontrol, lanjut ke 1916 mengembangkan penugasan acak, lanjut ke 1925 tentang pelaksanaan eksperimen, dan 1936 tentang metode statistik untuk eksperimen. Key characteristic of experiments. First, random assignment ensures each participant has an equal chance of being placed in any group. 2. Control over extraneous variables. Steps like pretest, posttest, covariate test, matching participants, homogeneous samples, and blocking variables. Karakteristik kunci eksperimen yang pertama, penugasan acak, memastikan setiap peserta memiliki peluang yang sama untuk ditempatkan dalam kelompok manapun. Yang kedua, pengendalian variabel ekstrinsik. Langkah-langkah seperti pretest, posttest, covariate, pencocokan peserta, sampel homogen, dan variabel blocking. Next, manipulating treatment conditions. First, treatment variables. Independent variables manipulated to determine their effect. Conditions, categories within treatment variables. 3. Intervening in treatment condition. Researchers physically intervene in one or more conditions. Oke, manipulasi kondisi perlakuan. Yang pertama, variabel perlakuan. Variabel independen yang dimanipulasi untuk menentukan efeknya. Yang kedua, kondisi, kategori dalam variabel perlakuan. Yang ketiga, intervensi dalam kondisi perlakuan. Peneliti secara fisik melakukan intervensi dalam satu atau lebih kondisi. Next, outcome measures and group comparisons. Outcome measures is dependent variables that are the presumed effect of the treatment. Group comparisons is comparing means and variance within and between groups. Pengukuran hasil dan perbandingan kelompok. Pengukuran hasil, variabel dependen yang diduga merupakan efek dari perlakuan. Perbandingan kelompok, membandingkan mean, dan variansi dalam dan antara kelompok. Threats to validity, internal validity, problems in drawing correct inferences about causal relationships, external validity, problems in generalizing results to other persons, settings, treatments, and outcomes. Ancaman terhadap validitas internal, masalah dalam menarik kesimpulan yang benar tentang hubungan sebab akibat. Validitas eksternal, masalah dalam mengeneralisasi hasil ke orang lain, pengaturan perlakuan dan hasil lainnya. Types of experimental designs, between group designs, true experiments, quasi-experiments, factorial designs, within group designs, time series, repeated measures, single subject designs. Jenis-jenis desain eksperimen, desain antar kelompok, eksperimen sejati, quasi-eksperimen, dan desain faktorial. Desain dalam kelompok, time series, pengukuran berulang, desain subjek tunggal. Between group designs, true experiments, random assignment and control group, quasi-experiments, no random assignment, more threats to validity, factorial designs, study of multiple independent variables. Oke, desain antara kelompok, true experiments, itu ada penugasan acak dan kelompok kontrol. Quasi-eksperimen tanpa penugasan acak, lebih banyak ancaman terhadap validitas. Dan desain faktorial, studi tentang beberapa variabel independen. Within group designs, time series, studying one group over time, repeated measures, same participants measured under different conditions, single subject designs, study of single individuals with multiple observation. Desain dalam kelompok, time series mempelajari satu kelompok dari waktu ke waktu, pengukuran berulang, peserta yang sama diukur di bawah kondisi yang berbeda. Desain subjek tunggal, studi tentang individu tunggal dengan beberapa observasi. Ethical issues, ethical consideration in experimental research include informed consents, confidentiality, withholding treatments, ensuring no harm to participants.
Oke, pertimbangan etis dalam penelitian eksperimental meliputi yang pertama persetujuan informasi, kerahasiaan, penahanan perlakuan, dan memastikan tidak ada kerugian pada peserta. Steps in conducting experimental research. 1. Decide if an experiment addresses your research problem from hypothesis to test cause and effect relationship. Select an experimental unit and identify study participants. Select and introduce an experimental treatment. Choose a type of experimental design. Conduct the experiment. Organize and analyze the data. Develop an experimental research report. Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian eksperimental. Yang pertama, tentukan apakah eksperimen menjawab masalah penelitian kita. Yang kedua, bentuk hipotesis untuk menguji hubungan sebab akibat. Kemudian, pilih unit eksperimen dan identifikasi peserta studi. Yang keempat, pilih dan perkenalkan perlakuan eksperimen. Yang kelima, pilih jenis desain eksperimen. Yang keenam, laksanakan eksperimen. Yang ketujuh, susun dan analisis data. Kemudian, kembangkan laporan penelitian eksperimen. Evaluating experimental research. Criteria for a good experiment. 1. Powerful intervention. 2. Few treatment groups. 3. Systematic selection of participants. 4. Valid, reliable, and sensitive measures. 5. Control for extraneous factors. 6. Address threats to validity. Conclusion. By the end of this chapter, you should have a comprehensive understanding of experimental research, including its characteristics, types, ethical considerations, steps, and evaluation criteria. This knowledge is essential for designing, conducting, and evaluating experiments effectively. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.